السلام عليكم. معكم بوحميد عزيز، استاذ ماده التربيه البدنيه بالثانويه التاهيليه ابو حيان التوحيدي، تابعه للمديريه الاقليميه نواصر. تنقترح عليكم اليوم une séance adaptée, une séance bien sûr pratique adaptée vu les conditions اللي تعيشها البلاد ديالنا اللي bien sûr كلشي عارفها اللي هي الظروف ديال الكونفينمون. لا سيونس ديال اليوم هي ان شاء الله لو تيم ديالها غيكون هو لا بارتي سونترال ديال لو كور، c'est-à-dire la partie abdominale, la partie lombaire. Ou bien sûr, avant chaque effort ou là avant d'entamer chaque effort, d'avoir une partie d'échauffement. Bien sûr, je vais vous une vidéo spéciale les faits comment réaliser ou là, comment faire l'échauffement. Donc, nous allons faire le Inch'Allah. Donc la position initiale ou la position de départ, les crunchs, il y a un espace de nefes diana ou les talons, la partie lombaire collée sur le sol, on a la partie supérieure ou la partie amamiya de le tronc, donc là on a les épaules vers le haut. Donc on a 1, 2, 3, c'est là où la partie, le bas de le dos, ou la partie lombaire, sera collée sur le sol. On a la partie vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc exercice numéro 2. Donc là, on a la position de départ. Les fesses sur le sol, les coudes sur le sol. Je dis, فوق لو سول بواحد 20 سنتيم، ونحاول نجيب الجنو لعند لافاس ديالي بهذا الشكل هذا. كاينه اوبسيون 2 ممكن نستعملوها بالنسبه للناس او التلاميذ اللي افونسي، هي هذا الشكل هذا. دونك عندي اختيار، يا اما اوبسيون 1 او لا نيفو 1، يا اما اوبسيون 2 او لا نيفو 2. Numéro 3, fait à peu près une combinaison entre l'exercice numéro 1 ou numéro 2. Et après, il y a les oreilles d'Yali. Le genou droit, le coude gauche. Ou le genou gauche, le coude droit. Et après, ça va? Maintenant, ou bien sûr كلشي تعرف الأهمية ديال الحركة أو لا l'action. On va passer l'exercice numéro 4. On va cibler les obliques. نديرو un geste nommé سويغلاس ويعطينا هذا الشكل، هذه الحركة بهذا الشكل. نحاولوا نتوشيو ولا on va essayer de toucher les talons. قلت on va cibler les obliques. On passe à l'exercice numéro 5, l'exercice nommé la planche, un exercice efficace surtout pour les muscles profonds. Donc, la planche, il y a où je reste statique. Bien sûr, la durée de l'effort, avec la fin de la vidéo. Donc, on a un alignement entre toutes les parties du corps. Exercice, ça sera Inch'Allah le dernier exercice. Le même principe, la planche, les coudes, ou sur les paumes des mains. Exercice numéro 6 sur les paumes. L'alignement des épaules. Je reste statique. Bien sûr, on vise les muscles profonds de la ceinture. Maintenant, on vise les muscles profonds, soit de la partie abdominale, soit de la partie lombaire, où je reste statique pendant la durée اللي غادي نقترحها لكم في la fin ديال la vidéo. من بعد ما قدمت لكم 6 ديال التمارين، l'ensemble يعني l'exercice numéro 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 كيعطيونا un bloc d'exercice ولا une série de travail. ممكن هاد la série نعاودوها 2 fois avec un temps de récupération ديال 2 minutes. يعني نديرو 6 ديال التمارين ونرتاحوا لمدة 2 minutes ونعاودوا le tout la deuxième fois.
غيبقى لنا لا ديفيرونس اونتر لي نيفو سكولاريتي. تنقترح عليكم بالنسبه لي ترون كومان او لا الجدع المشترك يديروا شاك اكزرسيس بوندون 20 سكوند، يعني خلال 20 ثانيه، ويرتاحوا لمده 30 ثانيه. 20 سكوند دو ترافاي ونشيني بار 30 سكوند دو ريكوبيراسيون. بالنسبه première année bac, je propose 20 secondes de travail ou là 20 secondes d'effort ou dire la même durée, c'est-à-dire 20 secondes de récupération. Je répète, première année bac, 20 secondes de travail ou d'effort ou 20 secondes de récupération. Et parmi la deuxième année bac, c'est-à-dire terminale, 30 secondes de travail ou là 30 secondes d'effort ou 20 secondes de récupération. Donc je répète, les troncs communs, 20 secondes de travail ou 30 secondes de récupération. Première année bac, 20 secondes de travail ou la même chose, c'est-à-dire 20 secondes de récupération. Les deuxième année ou la terminale, 30 secondes de travail ou récupération, 20 secondes de travail. Bien sûr, ممكن الاستشارة مع الأساتذة ديالنا، أساتذة مادة التربية البدنية اللي فاتحين لنا القنوات ديالهم، يعني من خلال فيسبوك واتساب وجميع القنوات الممكنة. وتنعاود نذكر ان اون بارتي ديشوفمون ضروريه في البدايه ديال الحصه، وبيان سور في لا فان ديال لا سيونس اون بارتي تاع هي اوبليغاتوار ديال لو روتور كالم، ممكن نعملوا فيها ان بو دو ستريتشينغ، واللي تا هو غادي نخصو ليه اون فيديو ان شاء الله. تحيه لجميع التلاميذ ونتمنوا لكم حد سعيد. نبقاو في المنازل ديالنا، نتبعوا الدراسات ديالنا عن بعد، وايضا نمارسوا النشاط البدني من داخل المنازل ديالنا. السلام عليكم.